السلام عليكم الناس تكونوا بخير وعلى خير. دونك كلمه واحد تكون في انستغرام كنت لكم غندوي لكم على لو بروجي او لو بيزنس اي ماركتينغ. انا يلا دخلت فيه الصراحه، يلا قنعني يوسف اللي كتشوفوه معنا اليوم باش ندخل فيه. دوكو جي با فريمون ديكسبيريونس، دونك قلت جو لي انفيتي باش يجي يهضرنا على هذا البروجي هذا. هو فريمون شافيه بعيد. Et déjà, je te remercie, Youssef, parce que tu as accepté l'invitation. السلام عليكم خويا امير، يا با سوسي. ميرسي بوكو. افون ما نكملوا لا فيديو بغيت نقول لكم لا فورماسيون ديال التريدينغ اللي كنتو كتساينوها بشحال هادي راها غادي تكون ان شاء الله من هنا اون سيمين اولا 10 جور. دونك لا بغيتو تعرفوا لي ديتاي اكثر دخل لاباج اليت اكاديمي اللي غتلقاها لتحت في لا ديسكريبسيون ولا في صندوق الوصف. اي تما غادي تتبع الجديد كامل. ولا كنتي انتريسي عمر لو فورمولير باش يجيك اون انفيتاسيون وتشارك في الحصص الاولى ديال لا فورماسيون. دونك فوالا اون فا فو بريزونتي لو بيزنس. Ce qui est bien, c'est que ما غتحط شي حاجه من الفلوس tu peux tester gratuitement. هما كيعطيوك واحد 50 دولار avec le lien de parrainage bien sûr اللي غنعطيوكم من بعد باش كتيستي بها. Et tu peux commencer vraiment à gagner de l'argent غير بداك le lien de parrainage، enfin ديك 50 دولار اللي غيعطيوكم في الاول. Après الا شفتي داكشي زعما فريمون عجبك et vrai, tu peux commencer à déposer باش تربح اكثر. Donc on va commencer par présenter غادي نبداو présenter le projet هو الاول. Et après, seul coup, comment ça se passe. Donc, Youssef, si tu peux, afin que si tu peux nous expliquer marketing, à quoi ça sert et qui va-je connaître le plus. اوكي، يا با سوسي. alors اي ماركتينغ صافي من 2017 اللي موجودين. الاصل ديالهم في روسيا، و لا ميزون مير اون فا دير سي ا هونغ كونغ. Ok, وهما صافي ان مومون فكروا بلي غادي خاص ان بيزنس يخدم في انترنت، وانت خاصك غير انفيستي الفلوس، ما خاصكش. On a tous cherché un jour un business qui marche. Pour nous, c'est du rêve. Mais alhamdoulilah, moi, j'ai été convaincu quand j'ai vraiment testé ce projet. Et depuis octobre 2020, les كانوا قالوا غادي يديروها بداو في 2020. Ça veut dire 3 ans après. ok, Et هما المقصد ديالهم سي يخدموا مع جوجل ADS. les annonces les sur annonces Google Ads. في الانترنت. تخلص اي شركه تقدر تخلص شي حاجه في جوجل ADS، و ويديروا لا سيب ديالهم. مثلا الا بغيت تسيبلي واحد يشري الريحات، العطر، ولا ما نعرفش كي تقولوا كي نقولوا ريحة بالعربيه فوالا. الريحات. Et entre parenthèses باش تعرفوا يوسف il est français. Donc وانا طلبت منه يهضر بالعربية باش كوم سا كلشي يفهم. Et du coup il fait un effort. N'hésitez pas في les commentaires ou في les likes. Merci beaucoup اخويا يوسف. Merci beaucoup. ماشي Vas-y. مشكل، شكرا. وبحال قلت، الا عندك شي تجاره تاع ريحات في جوجل ADS، تختار لا سيب ديالك، المكان ديالك، والعمر، لاج ديالهم، وباش جوجل ADS يسيبليو غير هذوك الشخص. Ok. و اي ماركتينغ سي بازي سور ça veut dire هما يختاروا. ils vont cibler directement les personnes. euh, ils vont cibler plusieurs catégories de personnes ciblées dans ce que eux aiment. Ils vont regarder par rapport aux cookies. غادي يشوفوا في لي كوكي ديالهم في انترنت. ومثلا الا واحد سجل وهو يشوف الحوايج تاع الكسوه ولا الماكله ولا شي حاجه، الروبو ديالو غادي يفضل الناس اللي بحالو. غادي يمشي يبلاسي لي بوب في انترنت. بحال l'exemple que je donne toujours, c'est comme si dans une ville, quelqu'un شرا كاع les panneaux publicitaires Super. تاع الطوبيس. والناس في هذه المدينه، مثلا ما نعرف، نايك ولا اديداس ولا لي غران مارك، غادي يقولوا له حنا غادي نكريو لك هاد المكانات، عجبونا بغينا نكريوهم. وانت تقول لهم ماشي مشكل، كل مره تبيعوا بسببي غادي تعطيني شي 1% ولا 2% ديال راس المال ديالكم. Si par ma cause vous avez vendu des choses, vous allez me donner un pourcentage. iMarketing, c'est comme ça qu'ils ont travaillé. Ça veut dire ils ont plusieurs bannières publicitaires sur Internet, à Google ADS, et nous, la seule chose qu'on doit faire, c'est investir de l'argent, et ça va,
on va louer ces panneaux publicitaires sur Internet. D'accord, donc بحال اللي كتشري en fait دوك les emplacements de l'investissement ديالك et après كتولي كتكريهم لدوك الشركات اللي كيخدموا مع Ouais, AI marketing, c'est ça en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Au, qui a dit qu'on des ventes, iMarketing a dit, maintenant, un exemple, ça va être plus simple si on voit, statistiques. Maintenant, Gearbest, c'est connu. Gearbest, c'est une grande entreprise, c'est comme AliExpress. Gearbest, مثلا اليوم الحمد لله comme vous pouvez voir le 11 avril تخليها 5 euros 5 دولار سمحوا لي 5 دولار 79 ولكن باش يدخلوا لي هاد 5 دولار 79 بسببي هما Gearbest باعوا 351 dollars. Donc c'est rien par rapport à ce qu'ils donnent. Mais alhamdoulilah, c'est comme ça. Ils font ça avec plusieurs entreprises, plus de 20 000 entreprises. Ok. Au ad Gearbest, il y a 3%. 3%. Ou à Après, 3%, après Youssef, est-ce que واش انت اللي كتختار ou placer ou acheter مثلا دوك les donc le place publicitaire donc enfin comment on appelle ça, les campagnes publicitaires, genre tu choisis مثلا Gearbest ou là c'est par hasard, aléatoire. C'est avec les 20 000 partenaires de iMarketing. Il y en donc a peut-être tu 20 000. choisis pas en fait. Non, tu peux pas choisir. Ok. Tu peux pas choisir. C'est aléatoire. Par contre, comment ça s'appelle ولد عمي اللي دخلني في اي ماركتينغ انا moi je suis quelqu'un de très sceptique. Ça veut dire si j'ai pas testé la chose, je peux pas avoir mon avis. Ouais. هو قال لي يا Youssef, je te connais, je sais que tu es quelqu'un de sérieux, je vais te montrer un business qui marche sur Internet, tu as juste besoin d'investir. J'ai dit, tout le monde, كل واحد فينا فكر شي نهار زعما غير يدير الفلوس ويسقر يستنى الفلوس تدخل قال لي si, je te jure, ça marche. J'ai dit, moi, il me faut des preuves. Montre-moi qu'est-ce que tu as eu. Il m'a montré les retraits. J'étais pas choqué, mais j'ai dit, subhanallah, c'est impossible. J'ai dit, tu les as vraiment eus. Il m'a dit des choses que je ne pourrais pas vous dire parce que j'ai promis de ne pas le dire. Mais, alhamdoulilah, maintenant, il était dans les premiers inscrits dans ce projet-là. Et, et le fait qu'il soit dans les premiers, il a pu montrer des preuves, subhanallah, que assez rapidement, on va dire lui, في شهر 10 سجل وقالها لي jusqu'au شهر 3 parce qu'il faut attendre à peu près 3 mois pour avoir des revenus réguliers, on va dire. Parce que, par exemple, on va garder toujours l'exemple de Gearbest, il donne 3%, je ne sais pas si on voit bien, Ouais, ouais, on voit bien. 3%, mais ces 3%-là, il faut attendre 45 jours avant qu'on puisse les retirer. D'accord. 45 jours. Pourquoi ces 45 jours-là? C'est pour le délai de. Déjà, Gearbest a la livraison assez long. C'est comme AliExpress où le délai de livraison il est assez long. Et c'est le délai de rétractation du client. Le client, par exemple, il a au sol مهرس avec les شراء ou la Mabrash, il y a un remboursement de Gearbest, ils vont rembourser. Donc le cashback, ils ne vont pas le reprendre en totalité, mais ils vont reprendre une partie du cashback. Et iMarketing, ce qui est bien, هما يديو 45% تاع تاع les 3%, ça veut dire هما يديو 4 dollars 4 dollars 74 Mhm. وحنا 5 dollars 79. Donc en vrai, normalement, quand حنا tout seul, on a fait ça s'appelle un agrégateur. Quand حنا tout seul, on a dit à Gearbest, voilà, je vous ramène des clients, vous me donnez un pourcentage. Quand عندنا plus que 9 dollars la vente. On ajoute les deux. Mais iMarketing, ils ont choisi de partager ça avec plusieurs affiliés pour qu'ils aient eux-mêmes du bénéfice et que nous, on a du bénéfice. Omar a dit qu'on a 45%. C'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Ça, c'est une des manières qu'ils gagnent l'argent. Après, je vais vous expliquer pour les retraits. Ils ont aussi des frais pour les retraits. Et nous, on a 55%. 55% on va dire et en cas où un client, alhamdoulilah pour l'instant, ce n'est pas arrivé, mais en cas où un client il décide de retourner son achat, la rétractation, iMarketing, il nous donne les 45%. D'accord. Il nous donne les 45%, mais nous, on perd les 55%. Ça veut dire
الى جيربست هاد لافون تاع اليوم انولات، انا غادي يكون عندي 4.74 au lieu de 5.79. Donc en vrai رانا رابحين. L'avantage c'est que minimum alhamdoulilah, il n'y a pas moins de 25% de profit. Déjà c'est énorme. 25% de profit, je ne sais pas si vous voyez. Vous mettez par exemple 100 euros, vous avez 25 euros, c'est dans votre poche. C'est de profit, bénéfice. Et راس المال ديالكم غادي يرجع. Ça veut dire هو الروبو هذاك l'intelligence artificielle غادي, par exemple, on lui donne 50 dollars. Ce qui est bien, comme il a dit Khoya Amir au début, les 50 dollars, c'est pour tester. Au début, c'était donné, mais vu qu'on est de plus en plus, maintenant, il faut les rembourser. Ça aussi c'est assez simple. Une fois que vous avez le cashback disponible, il faudra les rembourser avant de pouvoir retirer la première fois. Après, attendez, hop. انا نعاود نسلم اون فيت ديك 50 دولار اللي كيعطيوكم في الاول بالباريناج كتبقى تخدم بها باش كتيستي موراها مثلا في الشهر جو بونس غتكون المهم نقول نفرضوا بانك رجعتيها ابخي واحد الوقيته هما تيعاودوا ياخذوها باش كيعطيوها لواحد اخر فهمتيني وكيبقى لك الكاش باك هو الربح ديالك اون اتوندون على ما ديبوزي نتا عاوتاني فلوس من عندك مثلا هذا لي ترانسفير ما نعرفش الا تشوفوا مليح. هبط شويه ليكرون Tremboursat le 23 février 2021, 50 dollars. رجعتها. وي Ça. خداوها Après, tout le reste, c'est des retraits. Tout ça, c'est des retraits. باش نفسروا لهم اون فيت سي با جور مثلا 1200 بيتكوين راه غير il a fait le retrait par bitcoin mais دوك les chiffres c'est en dollars En dollars, en effet. Il a tout تشوفوا قول لي خويا امير الا je vais trop vite ou pas, mais بغيت نوريهم هذيك la carte virtuelle. oui vas-y باش vas-y نشرح. Alors en fait, la carte virtuelle, عندكم deux choses à prendre en compte. Tout en haut, c'est l'argent que vous allez investir. Ça va être marqué en fait dans balance des annonces. Pour l'instant, il y a 0 dollar parce que déjà dans le flou. En dessous, vous allez avoir le cashback disponible que vous pouvez retirer. اوكي تقدروا تهزوه ولا تقدروا ترجعوه. Là, je vais vous montrer en direct qu'on peut le réinvestir. En fait, hop. Après, vous avez l'argent en cours. En cours, 21 000 dollars et quelques. encore هي اللي كيخدم بها لو En روبو cours, non, l'ex. En cours, ça veut dire déjà خدم بها وجاب لك 21 000. واللي كيخدم بها دابا فين هي غادي نوريك. Attends. في statistique كيخدم ب 27 مليون دولار. ماشي مليون 27000 27,000 دولار واه. في لا ريجيون ديالي يقولوا مليون. 1 مليون هي 1000 يورو. وهو في هذوك 27 خدم غير ب 13. صافي مع 13,000 جاب لي 36 مليون. اوكي داكور و ça veut dire هذوك 27 c'est le total. En tout جاب 32%. داكور دو بينيفيس هوب. ابري نقدروا نشوفوا في النهار شحال. في النهار مثلا اليوم البارح 10 جاب 65 دولار ولكن ما جابهاش في مره. Il a fait plusieurs ventes. ouais Plusieurs ventes. Comme on a vu tout à l'heure, les ventes, ça peut être 5 dollars, 1 dollar. Et il dira toute la journée. Il n'y a pas de. Par rapport au trading, l'avantage, parce que déjà dans le trading, l'avantage, c'est qu'il tout le yom, tous les jours, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de Google ADS, il n'y a pas de moment où il s'arrête il s'arrête que quand il n'a plus d'investissement. Dès qu'il n'a plus d'investissement, le robot, il dit off. بحال هذوك 50 دولار انا جاب ليا في الاول 77 دولار. Ça veut dire ربحت 27 دولار باسكو هذوك 50 خاص نرجعها. مع هذيك 27 دولار قلت غادي نزيد حتى نوصل 100. Ça veut dire درت شي 60000 و 60 euros وجاب لي à peu près 80 dollars. Ça veut dire مع هذوك les 20 ça a fait plus que 100 dollars. وكي شفت زعما
Qaïkhdem donne directement 500 dollars en tout. D'accord, كملتي C'est 500 à peu دولار. près 400 dollars. تقريبا ب Ou 500 دولار شحال كتجيب لك شاك جور ايوش 500 dollars, في الأول كان تجيب لي à peu près 30 dollars. في النهار؟ Ouais, غادي نوريكم واحد كونت واحد تاع العائلة ديالي بدا ب 500 دولار غادي نوريكم دابا. لا je sais pas إلا تشوفوا مليح. اه وي. Donc au début مع les هادوك 50 dollars ça allait entre 0 et 8 dollars par jour. مهم. Je sais pas إلا تشوفوا مليح. مهم. Voilà. Après qui donne directement 500 dollars بدا يطلع 34 dollars par jour. دونك افيك 100 دولار au total بدا كيدير entre 20 et 30 dollars par jour. Là, 500 dollars, 500. اه 500 اوكي. Ouais, 500. وهذيك مثلا اللي 30 دولار باغ جور واش محيد منها لا كوميسيون اي ولا عاد تحيد؟ هذاك non, déjà محيدة. ديجا انت محيده. الكاش باك اللي هنا ديالك directement. اوكي صافي. Il y a pas de là مثلا là ça c'est un compte sans parrainage, sans parrainage, sans rien. Maintenant, شوفوا l'investissement كل مرة كيكون l'investissement كيرجعوا. Ça veut dire مثلا il عندك 10 dollars de cash back au lieu de تقلعوا تردوا في l'investissement du robot. Au total, donc là c'est depuis le mois de la date exacte, depuis le المهم 21 janvier l'inscription. 21 janvier اوكي. 21 janvier 2021. Au total, maintenant, le budget publicitaire, c'est 3000 dollars, plus que 3000 dollars. داكور دونك دابا تقريبا 2 mois et demi. 3007 dollars de cashback en 2 mois et demi, اه ouais avec 2 mois 500 et demi. dollars. pas mal. Et ça, c'est un robot. C'est pour ça que je te disais, Khoyamir, il y a des robots qui sont performants plus que d'autres. Ce robot-là, il fait 92% de bénéfices. بارك الله. Désolé. Et du coup, pareil pour le cashback disponible. Attendez, hop, je ne sais pas si on voit bien. Là, il y a plus que 60 dollars de disponible. Donc là, le cashback, je vais vous montrer, on va le rendre directement dans le budget publicitaire. اوكي. On va dans compléter. Donc ici. Et là, on a plusieurs méthodes. Donc, on va choisir cashback. Mhm. Et le cashback, il dit combien il y a de disponible. D'accord. Et là, on va mettre 65 dollars. Hop. Et c'est bon. Là, il est directement investi. Là, on va retourner dans les statistiques. Ils ne vont pas être encore disponibles, les 65 dollars. Et des fois, il y a des avantages, en fait. En ce moment, tout ce qu'on met, l'investissement qu'on met, il y a 10% supplémentaire. Donc là, on a mis 65 dollars et le robot, il a pris en compte 69, pardon, il a pris en 89. compte 89 dollars. Ah, donc il t'encourage باش تزيد investir. Le cashback, oui. Souvent, il y a des promotions comme ça pour le cashback. Mhm. Et comment ça s'appelle? Là, seulement sur ce compte-là, il y a eu juste les 50 dollars de remboursés. Il n'y a pas eu encore de retrait. Parce que la D'accord. personne, elle a vu que c'était bénéfique de réinvestir pour avoir plus. Ok. Donc voilà. Maintenant, Radin comme le. Comment ça s'appelle la page de vente. Donc ça, c'est la vente d'une journée. Donc c'est comme pour tout à l'heure, c'est des petits montants. Mais au total de la journée, alhamdoulilah, une petite baraka. Donc là, il y a des 4 dollars, des 90 centimes, je ne sais pas si on voit, 1 dollar. Ouais. Mais dans la journée d'hier, par exemple, ça a fait 87 dollars au total. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord. Ouais, on voit ça. Ouais. Et on voit le total de. Là, il y a 366 personnes qui ont vu la publicité sur Google. Mhm. Sur les 366, il y a eu 155 qui ont cliqué dessus. Et sur les 155, il y a eu 50 ventes. Donc, on ne sait pas combien exactement ont acheté, mais il y a eu 50 ventes. D'accord. Et ces 50 ventes-là, ça a apporté à l'entreprise 3319 dollars. Sur les 3319 dollars qu'on a apporté à l'entreprise, bah, alhamdoulilah, on a 87 dollars. Donc, en vrai, ce n'est pas énorme. C'est pour ça que c'est Ouais. possible.
Mhm. Pour eux, c'est pas énorme. Mais pour nous, bah, alhamdoulilah, ça fait une baraka et on investit notre argent et c'est comme une tijara, mais on n'a pas besoin de, à part louer un bien, c'est-à-dire une bannière publicitaire sur Internet, on n'a pas Ouais. d'effort à faire. Comme les bitcoins ou زعما انا كنقلع بالبيتكوينز هما الدليل كيوصلوا في سيف كونبايس. Après il y a plusieurs applications, mais ça c'est toutes les preuves de retrait sur Coinbase. Donc c'est bien ما نهضرش على هاد donc هذوك les preuves de retrait. OK. Donc الناس ديال المغرب هما اللي غيلقاو مشكل صراحة في لي ديبو في لي روتري. دونك لا ميثود دابا حاليا اللي كاينه باغ كارت بونكير كانت مي حيدوها على حسب ما قال لي يوسف. دونك لا ميثود اللي خاص تكون عندكم الديبو والغوتري هو يكون عندكم ان كونت في شي بروكر ديال لي كريبتو بحال شكل باينانس اي كوين بيز. اوكي. Coinbase كان عاد ولكن هادو سهل باش Ouais, donc vous devez تاكتيكو créer un فيهم. compte في هاد الجوج هادو راه غتلقاو لي ليان باش تقيدوا لتحت. اي ابخي ملي كديروا الديبو فيهم ممكن ديبوزيو في اي ماركتين. اوكي. مي او ديبي فوالا بداو بلي 50 دولار شوفوا داكشي عجبكم ولا لا عاد شوفوا. بور لي روتري سي لا ميم شوز دونك سوا باينانس سوا كوين بيز. سينون اللي في برا يقدر يدير مثلا ان 26 سي اون بانك الموند سي سا يوسف. Allemande, ouais. دونك ان 26 تقيد بها ممكن تبقى دير بها لي روتري. Mais le dépôt, c'est toujours par crypto pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Mais غادي يديروا la mise à jour وقالوا من 10 ايام ان شاء الله غادي ترجع la carte bancaire. L'avantage, c'est que iMarketing, ça fait des années qu'ils pensent à faire une carte bancaire eux-mêmes. Mhm. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un retrait, euh, iMarketing, il dit 3 dollars. D'accord. À chaque fois qu'on fait un retrait, il dit 3 dollars. Si on passe par Coinbase ou la Binance ou un wallet, ils prennent 2 dollars. Mhm. Et d'abord, غادي يديروا la carte bancaire iMarketing. نقدروا نجبدوا بها في اي بنك في العالم وغادي يديو غير 1 دولار تاع الغوتري. Le retrait. Ok, ça Ouais. marche bien. Tu sais quoi, Youssef, on dirait un petit groupe Telegram. باش كوم سا نديرو فيه مثلا كاع لي نوفوتي اللي كانوا نبقاو نحطوهم تما. دونك تنديرو انا ونبقاو نحطو فيه لي نوفوتي ونعاونو الناس يتقيدوا ديك الساعات. C'est une bonne idée. دونك جو بونس هضرنا على كل شيء ياك. وي على لا كاين ميثود INB دانسكريبشن. INB il y a des primes INB il y a des primes qui donnent on pourra voir ça plus tard mais il y a des primes qui donnent donc كاين deux liens de دو ليان دانسكريبشن. خويا امير غادي يعطيكم les deux liens mais il faudra bien suivre les étapes qu'il va faire parce qu'il y a اوكي. deux liens d'inscription وغادي تربحوا في les deux liens c'est avantageux en fait. Donc, en fait, باش تقيدوا كاين دو ليان ان ليان اي ان بي و ان ليان اي ماركتين. après tu sais quoi راه غندير لهم فيديو من بعد ايتاب باغ ايتاب فاسيل افير تاخذ لك شي 5 مينوت باش تقيد وتاخذ ديك لي 50 دولار اللي كيعطيوك ديال الباريناج. Ce qui est bien d'abord, tu peux gagner soit من AI marketing, يعني من les cashbacks اللي كيجيوك, soit من le parrainage avec INB. C'est ce que j'ai Ouais. compris, Le Youssef. parrainage, un hybride comme un compte avec parrainage, un compte sans parrainage. La différence, elle est énorme, mais on peut, alhamdoulilah, partir de 500 dollars et en 2 mois avoir plus que 3000 dollars de disponibles sans parrainer. Donc ça veut dire parrainage, mais c'est obligatoire. Mais il y a un dos habo le bon plan, il peut يربح plus rapidement le Ok. flux des deux Ouais. côtés. 5% avec AI Marketing, 5% avec INB. ومزيان فو با زعما اي حاجه ممكن تدخل منها الفلوس مزيان باسكو Ouais, c'est un plus. ديجا تاك الافيلي اللي غتجيبو ما غيخسر حتى شي حاجه غادي تيستي بلي 50 دولار عجبو راه غيزيد ما عجبوش راه نا ريان ابير دونك هذاك الشيء تبدا غير مع لا هذاك الشيء فامي ديالك ولي زامي ديالك واحد 10 5 بيرسون راه سي فاسيل صراحه. وانا بغيت نقول غير je sais pas comment on dit بالعربيه mais انا je suis quelqu'un de très sceptique ça veut dire يعني كنخاف دائما ما كنمشي كنثيقش كلشي. كنخاف وداك الشيء وما نثيقش كون ماشي ولد عمي اللي ورا لي بروف وداك الشيء كاع ما ندخلش في هذا الشيء Ouais. mais je regrette pas alhamdoulilah. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Merci beaucoup Youssef parce que tu as partagé ça avec moi au début et on le partage aussi مع الناس الاخرين. Donc j'espère que la vidéo عجبتكم. N'hésitez pas à scroller Youssef les likes ou les commentaires. Donc voilà. نتشوفوا في la vidéo prochaine ان شاء الله غنهضر لكم على comment s'inscrire et peut-être نجيب لكم une autre personne اللي حتى هو سي ان جون ماروكان في المغرب دارها وتا هو كنهضر لي عليها الصراحه وقلت له راه غادي نجيبك معايا في كوم انفيتي ويعاود يقول لنا الاكسبيرونس ديالو. هادشي اللي كاين يوسف.
السلام عليكم، et Ramadan رمضان Moubarak مبارك pour tout كريم le monde. للكل. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.